untuk Papua yang baru yang telah diberikan. I tell you, Saya katakan, when I go to Africa, ketika saya pergi ke Afrika, I don't wear Africa clothes. mereka memberikan saya juga pakaian. I wear Papua clothes in Africa. Saya memakai juga baju Papua di Afrika. And when I go to South America, Ketika saya pergi ke Amerika Selatan, and when I go to India, lalu India, I wear Papua. saya batik. pakai baju Papua. God bless Papua. Tuhan memberkati Papua. Terima kasih banyak. I tell you, you sing so beautiful. Saya sampaikan nyanyiannya begitu bagus. I think when I get to heaven, Saya pikir kalau saya sampai di surga I will nanti, join the Papua people. saya akan bergabung dengan orang-orang Papua. I say, Jesus, Yesus, I don't want to be with the Canadians. Yesus, saya tidak mau sama-sama I orang go and Kanada. join the Papua people. Saya maunya bergabung bersama orang Papua. You sing like angels. Anda menyanyi seperti malaikat. I like your music. Saya suka musiknya. Yeah. Thank you to the governors Terima kasih kepada gubernur and the regent, dan juga bupati. our politicians. Demikian juga para politisi. Thank you to your former governor, Terima Domingos kasih Pandachan. juga kepada mantan gubernur. He invited me to come here. Beliau mengundang saya datang. And I said yes. Dan saya katakan ya. And thank you to all of you. Dan terima kasih untuk semuanya. Now, I'm here for everybody. Saya ada di sini untuk semua orang. My Muslim friend, Teman-teman Muslim saya, my Buddhist friend, teman-teman Buddha saya, my Hindu friend. teman-teman Hindu saya. Yesterday, Kemarin I had dinner saya ada makan malam with leaders of the Muslims. dengan para pemimpin Muslim. And they welcomed me to Manokwari. Lalu mereka menyambut saya untuk Yeah. datang di Manok. I was sitting beside one of the leaders of the Muslim religion. Saya duduk di sebelah pemimpin Muslim And the Buddhist monks. dan juga orang Buddha. I met Buddha. them yesterday. Saya jumpa kemarin. And the Hindu leader Demikian pemimpin Hindu. and representatives of Catholic and Protestant. Demikian juga perwakilan dari Katolik dan Protestan. I'm here for everyone. Saya ada di sini untuk semuanya. Please go ahead and clap. Mari beri tepuk tangan lebih mereka lagi. Tell your friends Katakan kepada temanmu that Jesus Christ, bahwa Yesus Kristus, Isa al-Masih, Isa Al-Masih, is for everyone. untuk semua orang. No limitation. Tidak ada batasannya. I see some of you who are sick tonight. Saya lihat beberapa dari Anda yang sakit malam ini. Maybe it was difficult for you to come here. Mungkin sangat sulit untuk datang ke tempat ini. Maybe somebody had to bring you, Mungkin ada yang harus mengantar ke tempat ini. but you're here. Namun Anda telah di sini. And I will speak words, Dan aku akan melepaskan kata-kata. words from God, Kata-kata firman dari Tuhan. and faith will come. Dan iman akan keluar. The love of Allah Kasihnya Allah will be revealed through Jesus Christ, akan tersingkap melalui Yesus Isa Kristus. al-Masih. Isa Al-Masih. Yeah. This is a democratic festival. Ini adalah festival demokratis. One person, one vote. Satu orang punya satu suara. It doesn't matter what your religion is. Tidak masalah agamamu apa. It doesn't matter if you are a bishop Tidak masalah apakah engkau uskup or a Muslim atau Muslim or a Christian. atau Kristen. Everyone has one vote. Semua orang punya hak suara. You can vote to believe on Jesus Christ. Anda bisa pilih untuk percaya kepada Yesus He will Kristus. come and touch you. Dan dia akan datang menjamah Anda. Yeah. Ya, Now, tomorrow night, besok malam I've asked God for 3 things. saya minta kepada Tuhan 3 hal. Number 1, Nomor 1, that many blind eyes will open. bahwa akan banyak orang buta melihat. Number 2, Nomor 2, that many other
healings will happen. Akan banyak kesembuhan terjadi. Most important, number 3, Namun yang paling penting adalah nomor 3. that spiritual blindness will leave people. Bahwa kebutaan rohani akan meninggalkan orang-orang. It will be powerful. Akan demikian berkuasa. I was in Karachi, Pakistan, Saya ada di Karachi di and Pakistan. a man was weeping. Dan seorang sedang meratap. He was crying. Dia menangis. So I went to him and I said, Jadi, "What's your name?" jadi saya datangi, saya tanya, namamu siapa? He said, "My name is Muhammad." Dia bilang nama saya Muhammad. So I said, "Muhammad, why are you crying? Saya tanya, Muhammad, kenapa kau menangis? Are you sad?" Apakah kau sedih? No, he said, Dia bilang, tidak, "I'm crying for joy." saya menangis karena He said, sukacita. "Look at my girl. Lihat anak perempuan saya. She was born blind, Dia lahir buta. but tonight Jesus has opened her eyes." Namun malam ini Yesus telah buka dia punya mata. That's what I'm talking about. Itu yang saya sampaikan. I've asked God tomorrow night Saya minta kepada Tuhan besok that the malam blind will see again. bahwa orang-orang buta akan melihat lagi. So bring the people with you. Jadi bawalah orang-orang, ajak ke tempat You ini. have to help them. Anda harus menolong mereka. Bring people with you. Bawa orang-orang. Let's lift our hands. Mari kita angkat tangan kita. I'm not even going to talk about Saturday and Sunday. Saya tidak akan bicara mengenai hari Sabtu maupun We are on a Minggu. 4-day journey. Perjalanan kita 4 hari. Lift your hand right now. Angkat tanganmu sekarang. Oh Lord Jesus Christ, Oh Tuhan Yesus Kristus. I thank you that you are here. Aku berterima kasih karena Engkau di sini. I know that I am nothing without you. Aku tahu bahwa aku bukan siapa-siapa So tanpamu. I ask you tonight, Jadi Allah, aku minta kepadamu Allah, help me to preach your gospel tolong aku mengkhotbahkan Injilmu with power. dengan kuasa. Help the people to listen, Tolonglah orang-orang untuk mendengarkan, to believe, untuk percaya, and to receive. dan untuk menerima. And oh, let us know tonight Dan biarlah kami ketahui malam that ini the gospel is not only in word, bahwa Injil bukan cuma but kata-kata, it is in power. namun ada kuasa. Thank you, Allah. Terima kasih Allah. In the name of Jesus Di Christ. dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Amin. Finding out. Lalu kita akan mulai Look at this mencari woman, tahu. she's crying. Lihat dia menangis. The man is walking. Demikian juga Keep pria walking, ini Papa. berjalan. Jesus is healing you. Yesus menyembuhkannya. We're going to sing for just 2 minutes. Kita akan Come on, menyanyi come 2 on, come menit. on. Ayo. Come on, people are being healed everywhere. People are translate. People are being healed everywhere. Orang sedang disembuhkan In di Jesus' name, mana-mana. receive right now. Terimalah sekarang. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah.
at the people coming here. Lihat orang-orang yang telah datang di I sini. don't know everything that's happened. Saya tidak tahu apa-apa yang I terjadi. see crutches here. Saya lihat I see tongkat-tongkat. people crying. Saya lihat orang menangis. Tell the people. This is Mary. Namanya Mary. She was paralyzed on her left side. Dia lumpuh di sebelah kiri. She couldn't move her left arm Dia bisa gerakan tangan kiri or her leg. atau kaki kiri. Mama, who healed you tonight? Who healed you? Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. How long were you sick? Berapa lama sakit? Can you move your leg right now, Bisa Mama? gerakan kakimu Come on, sekarang, follow Mama. bully. Follow Ikutin, bully. ikutin, Come ikutin. on, Mama. Mari ikuti, Come on, come on. mari ikuti. Do you see the man over there, Alberto? Lihat, Wave orang your di sana. hand. Wave your hand. Wave your hand, Alberto. Run to Alberto. Lari, lari kepada Run Alberto. to him. Look at Mama Lihat, go. Mama berlari. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Jesus has healed her. Yesus telah menyembuhkannya. Hallelujah. Haleluya. Take up what's happening. Lihat apa yang terjadi. Let's get, come on, Pastor Tundi. Namanya Grace. Dia sejak lahir tidak punya telinga, tidak bisa mendengar. Tetapi malam ini Tuhan Yesus telah menyembuhkannya. I'm asking her to say what I say. Saya coba bilang apa yang bilang. Amen. Jakarta. Amen. Mama. Indonesia. Hallelujah. Praise the Lord. Puji Tuhan. Let's give Jesus praise. Beri pujian kepada Oh Yesus. Tuhan Yesus, tidak parupa, tidak parupa. This is Maria, Ini Maria, and she had a medical side effect dia mengalami efek medis yang negatif that caused one of the ears to go deaf. sehingga satu telinganya tuli. Now she can hear. Sekarang dia bisa dengar. This is the one that was deaf. Ini yang tuli. Now I'm going to test this ear. Lalu saya akan coba Say what I say. katakan apa yang saya bilang. Papua, Indonesia, Haleluya, Yesus, Amen. Amin. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Let's give Jesus Beri praise. pujian kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tell the people what's Cerita apa yang terjadi? Mama terkena osteoartritis. Tidak bisa. Apa yang terjadi? Tidak bisa jalan. Lututnya bengkak. Dan ini tadi, puji Tuhan, Mama tolong gerakan kaki Mama. Lihat ini. Lihat ini. Dia makin kuat. Dia makin kuat. give Jesus praise. Beri pujian bagi. Mama, how long had you been sick? Mama berapa lama sakit? 2 tahun. Since 2000. Oh, this is her chair. 2 years. This is her chair. Ini kursi rodanya. This is your chair, Mama. Ini kursi Mama. Amen. Amin. Jesus is raising her up. Yesus yang membangkitkannya. Move your legs a little bit, Mama. Gerakan kakinya lebih lagi Mama. Move your legs right. Gerakan lagi kakinya. Look at her go. Lihat, lihat bagaimana She's dia getting angkat. stronger and stronger. Dia makin kuat. Let's go over here, Mama. Mari ke sini Mama. Thank you, Jesus.
Terima kasih She's Yesus. getting stronger. Dia makin kuat. Come on, Mama. Ayo Mama, Jesus is healing you. Yesus menyembuhkanmu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I tell you every night, Mama, Saya sampaikan tiap malam you Mama. walked out of the chair. Tiap malam kau Where akan is jalan. that chair? Mana? He's holding up your chair. Lift it up there. Ini angkat kursi. You walked out of your chair, Engkau tidak akan and every night you're going to get stronger. makin lama makin kuat. Jesus is healing. Karena Yesus menyembuhkan. Let's rejoice. Mari bersuka cita. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Look at him go. I forgot to ask you, what's your name? Siapa nama Mama? Sri Wedar Pahlawan. Oh, that's a hard name for bully to remember. Nama yang susah buat orang bule untuk mengucapkan. But God is smiling on Mama. Namun Tuhan sedang tersenyum kepada Allah is Mama. smiling on Mama. Allah sedang tersenyum kepada Mama. Allah is smiling on Manokwari. Allah sedang tersenyum kepada Oh, Manokwari. Tuhan Yesus tidak berubah. Hallelujah. I'm supposed to talk to somebody else, Seharusnya saya bicara kepada yang lain. but I'm looking at this mama, Namun saya lihat Mama and ini. she's just smiling at me. Dia terus menerus tersenyum. She's so full of joy. Dia penuh sukacita. I gotta talk to her one more Saya time. harus bicara sekali lagi. She's full of joy. Dia penuh sukacita. Isa Masih give you joy, Mama. Misal masih memberimu Oh, sukacita, let's sing it Mama. one more Mari time. nyanyikan sekali Tuhan lagi. Yesus. This is Kona. This is Kona. Namanya Kona. For 20 years, 20 tahun she's not been able to eat or drink dia tidak bisa makan atau minum because of pain in her throat. Fully. karena tenggorokannya sakit. Tonight, all the pain is gone, Malam ini semua rasa sakitnya hilang and she's gonna go home and have a big meal. dan dia akan pulang lalu makan besar. Well, Mama, tell the people in what Jesus has done. Mama boleh cerita apa yang Yesus lakukan? Ordinare sayori tidak makan pedasan makanan saya makan sapi terus tahun banyak Who healed you tonight? Siapa yang menyembuhkanmu malam ini? minum sapi terus Siapa yang sembuhkan Mama malam ini? ya Tuhan Yesus. Amen. Hallelujah. I know some people speak the Arfat language, Banyak orang yang saya pikir bicara dalam bahasa and I Arab. gotta learn some words in Arfat also. Lalu saya harus bisa belajar Now, Mama, bahasa you're Arab. gonna go home and eat good. Mama boleh pulang lalu Let's makan. give Jesus praise. Mari puji Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah. Here is mother and daughter. Ini seorang ibu dan putrinya. Something is happening to this girl. Sesuatu terjadi kepada gadis She ini. has not been able to walk Dia tidak bisa jalan without the mother holding her up. tanpa didukung oleh mamanya. But she says, Mama, Namun dia bilang, Mama, what's happening to your daughter tonight? Mama apa yang terjadi kepada anakmu sekarang?
What's happening to your daughter? Apa yang terjadi pada anakmu sekarang? Mujizat Tuhan telah terjadi bagi anak saya dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Could I have someone translate in my ear? Is there someone who speaks Indonesian and English who could come here and be my assistant? Boleh ada yang Thank bantu you. And just stay with me the rest of the service. So what did she say? What did she say? Tell me what. Ada mujizat yang terjadi kepada anaknya. What Ada mujizat terjadi untuk anak ini. Let me see this girl walking. Look Boleh at her. berjalan. She's just like skin and bones. Lihat dia kurus. But Jesus is healing you tonight. Namun Yesus telah menyembuhkannya Let's malam ini. walk a little bit right now. Let's walk a Mari little bit berjalan right now. sedikit. Let's walk a little bit right now. Berjalan sedikit. She's going to get stronger and stronger. Dia akan makin lama makin Jesus kuat. is healing her. Dia Let's give a clap disembuhkan for Yesus. Beri Jesus. tepuk tangan pada Yesus. Let's rejoice for Mari Jesus. bersuka-cita pada Yesus. Mama, Mama, come here, Mama. mari datang Mama. Now every day you're going to let your daughter walk. Tiap hari Mama akan The membiarkan miracle anak has jalan. happened tonight. Demikian mujizat telah And she's terjadi. going to walk stronger and stronger. Lalu makin hari makin kuat. anak Let's itu give berjalan. Jesus praise. Beri pujian pada Tuhan Yesus. Yesus tidak berubah. Okay, Jacob, what's happening? She couldn't hear well. Dia datang tidak sehat. 6 bulan. What happened tonight? Tell us. Apa yang terjadi malam ini? Cerita. Dengar Saya bisa, I can hear. Can you hear on both ears? Bisa dengar kedua, Can you hear good? bisa dengar baik. Who healed you? Siapa yang sembuhkan? Amen. Hold this microphone Pegang mikrofon. and just say what I say. Lalu katakan apa yang saya katakan. Haleluya. Indonesia, Papua, Sorong, Jakarta. Amin. Puji Tuhan. Bisa dengar dua telinga. Oh, look at her. She's crying for Lihat dia joy. menangis karena sukacita. She's crying for joy. Dia menangis karena sukacita. God is smiling on you. Tuhan sedang tersenyum Let's give kepadamu. Jesus praise. Mari puji Yesus. What's your name? Siapa namamu? Tuhan Yesus tidak Something has happened to this young boy. Sesuatu sedang terjadi kepada anak muda He was ini. not able to grip with his right hand. Dengan tangan kanannya dia tidak bisa genggam. And I asked him to grip my hand. Dan saya minta adik untuk And he's genggam. able to grip it hard. Sekarang dia bisa genggam Look dengan at him kuat. right there. Lihat, It demikian dia seems genggam. Jesus is healing him. Dia melihat Yesus Oh, there are many menyembuhkannya. people receiving tonight. Ada banyak orang menerima This is just malam the ini. first night. Ini hanya malam And pertama. faith is growing. Dan iman sedang bangkit. Let's give Jesus praise. Mari beri pujian Tuhan kepada Yesus. Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Papa, tell the people what God has done. Bapak, cerita pada orang apa yang dilakukan Tuhan. Saya sedang sakit lutut, tidak bisa berjalan 8 bulan. Tetapi Tuhan Yesus tidak lupa saya, dia ambil kembali saya untuk sehat kembali. Lift up your stick. Angkat tongkatnya. Move your legs right now. Gerakan kakinya. Come on, let's sing Tuhan Yesus tidak berubah.
praise. Mari beri tepuk tangan dan pujian kepada Yesus. Okay. Bring the next one here, Jacob. What's happened, Jacob? This precious woman, Wanita yang berharga ini, she couldn't see very good out of her left eye. dia tidak bisa melihat dengan baik di mata kirinya, It was very blurry, sangat-sangat kabur. but now she sees perfectly. Namun sekarang lihat dengan sangat jelas. Isn't this amazing? Bukankah ini luar biasa? I said I'm going to pray for the blind tomorrow. Saya katakan saya akan doa buat I orang buta haven't besok. prayed for the blind tonight, Saya belum mendoakan orang but yang still buta. Jesus healed her eye. Namun tetap saja Yesus You menyembuhkan see, it's not matanya. my prayer that heals. Lihat, bukan doa saya yang It's Jesus menyembuhkan. that heals. Itu Yesus yang Now, menyembuhkan. Mama, cover up your right eye. Mama tutup mata kanan. Can you look at Bully right now? Apa bisa lihat bule sekarang? Can you see my face? Bisa lihat wajah saya Can sekarang? you see this cloth? Bisa lihat tempat ini sekarang? Touch it. Bisa sentuh, Ma. Touch it. Sentuh, pegang, pegang, Touch it. pegang. Come on, touch it. Coba pegang, Touch it. coba pegang, Come touch it. coba pegang. Come touch it. Ambil pegang, Come and touch it. ambil pegang. Oh, she can follow everything. Dia bisa mengikuti Let's semua. give Jesus praise. Beri pujian pada Yesus. Hallelujah, hallelujah. Pastor Tandy, what happened? This is Petra Nela Romino. She cannot walk for 5 years old. 5 Dia tidak years. bisa berjalan 5 tahun. But now she can walk. Namun sekarang dia bisa berjalan. Mari berjalan, berjalan, berjalan. Ya, Keep saying what I was saying. 5 years. 5 tahun. 5 years. 5 tahun. Hallelujah. Haleluya. Jesus, Mama, I want you to hold your own Mama crutch. tolong pegang I want you to tongkatnya. hold your crutch. Pegang tongkatnya, angkat. Angkat. And we're going to dance a little Dan bit. kita akan menari sedikit. We're going to dance a little bit. Kita you akan and I. menari sedikit. Hold up your crutch. Angkat tongkatnya. And let's go. Tuhan Yesus. Ikuti. Mama, wait. Mama tunggu. Tell us what Jesus has done for you. Katakan Yesus kerjakan bagi Mama. Kemurahan Tuhan, saya hari ini disembuhkan oleh Tuhan lewat Bapak yang ada di sini. Saya percaya, saya punya iman yang bisa menyelamatkan saya. Hari ini saya disembuhkan. Hallelujah. Haleluya. Let's give a big clap for Mari Jesus. beri tepuk tangan yang paling besar buat Yesus. Semua buat Yesus. Oh, friends, this is just the first night. This is just the first night. Ini baru malam pertama. Faith is growing. Iman bertumbuh. Faith is becoming stronger. Iman makin kuat. If you're not healed tonight, Kalau belum disembuhkan malam don't be ini, discouraged. jangan kecewa. Faith will grow. Iman akan tumbuh. And I heard Jesus say to me Dan saya dengar Yesus katakan pada that saya before Sunday night, bahwa sebelum hari some Minggu people will malam, be healed before they come to the field. bahkan orang bisa disembuhkan sebelum datang ke Some tempat people ini. will be 1 kilometer away. 1 kilometer sebelum And sampai. as they're coming, they will be healed. Ketika mereka berjalan ke tempat ini, mereka Because sembuh. faith is growing in Manokwari. Karena iman sedang bertumbuh di Manokwari. Faith is getting stronger. Iman sedang makin kuat. Many of you been healed tonight. Banyak orang disembuhkan malam ini. Others, your faith is growing. Yang lain imannya bertumbuh. Oh, give a clap for Beri Jesus. tepuk tangan yang paling meriah buat Pastor Tandy, Yesus. come here. Tell us what you found out. Namanya Alex. His name is Alex. He cannot talk. Dia tidak bisa bicara. He cannot hear for 22 years. Dia tidak bisa mendengar 22 tahun. But tonight he can Namun- speak. He can hear. Namun He can malam hear. ini dia bisa dengar dan bisa bicara. What's his name? Alex. Namanya Alex. Say, Alex. Amen. Amin. One. One. Now, this is.
You see, for the last 30 minutes, 30 menit terakhir, I've been talking to one person after the other. saya bicara kepada orang bergantian. But here is something beautiful. Namun ini demikian indah. 22 years deaf and mute. 22 tahun bisu tuli. And he started to hear tonight. Lalu malam ini dia mulai mendengar. And he almost looks like he's shocked. Dan dia kelihatan sangat kaget. He can hear. Let me say what Bullis says. Say what I say. Katakan apa yang saya katakan. Satu, Dua, lima. Haleluya. Indonesia. Saya pula. Berlaku. Amin. Oh, praise the Lord. Puji Tuhan. The reason I stand beside him like this, Alasan saya berdiri di sampingnya, you notice I stand like this, saya berdiri begini, is because I don't want him to read my lips. supaya dia tidak bisa baca bibir saya. Because even if you're deaf, Karena kalaupun orang tuli, you could read lips, namun maybe, bisa tetap baca and bibir, you can imitate the lips. lalu mulai meniru bibir. So that's why I very often stand like this, Itu sebabnya saya bicara di belakang so that seperti you ini, can know that what God has done is real. supaya bisa diketahui apa yang That he's dilakukan not Tuhan reading adalah he doesn't see my lips. dia lihat gerakan bibir He's saya, hearing sound out of his ear. namun dia mendengar suara masuk di telinganya. Oh, look at Alex. Lihat Alex, God is smiling on Alex. Tuhan tersenyum Lift kepada your Alex. hand up. Angkat tanganmu. Oh, look at him there now. Lihat sekarang, Jesus has done a wonder. Yesus melakukan Let's give a mujizat. big clap for Mari beri Jesus. tepuk tangan yang paling besar buat Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus. Suzette Hatting just brought this young lady here, Suster Hatting baru membawa anak muda ini ke and sini. she told me Dia katakan that she's just tested her. bahwa dia sudah mengecek 4 years she has been deaf, 4 tahun tidak bisa mendengar. but Jesus has opened her ears. Namun Yesus telah membuka Now, do you telinganya. know this girl? Kenal anak ini? Apa ibunya? So tell us what happened to your girl. Cerita tentang apa yang terjadi buat anak perempuanmu. Dari kelas 1 SD ada luka di tangan. Dia tidak bisa dengar. Tapi hari ini dia bisa. And what happened tonight? And what happened to us? Dan apa yang terjadi malam ini? Okay, what's her name? Namanya siapa? Okay, I'm gonna test her now. Ini Siri. Say. Bisa bilang? Oh, hallelujah. She can hear everything. Dia bisa Now, dengar semua. Tunggu. Now you see, if you can't hear, Kalau tidak bisa dengar, it's difficult in school. sangat sulit untuk sekolah. But this girl is a very smart girl. Namun anak ini adalah anak gadis I yang want you sangat to stretch pintar. out your hand. Tolong angkat tanganmu. God has opened her ear. Tuhan sudah buka telinganya. I'm going to ask God to give her a very good school year, Saya mau supaya Tuhan memberikan tahun-tahun sekolah yang so that baik, the teachers will be shocked sehingga guru-gurunya kaget how good she's learning. betapa baiknya dia bisa Father, belajar. I thank you Bapak, aku berterima that her deaf kasih ears have opened. bahwa telinga-tulinya terbuka. Now when she goes back to school, Ketika dia kembali ke I sekolah, thank you for extra power to learn, aku berterima kasih atas kemampuan that belajar the ekstra, teachers will be shocked. sehingga gurunya In the kaget. name of Di Jesus, dalam nama Yesus, let's give God praise. beri pujian kepada Tuhan Tuhan. Yesus, tidak berubah. Cerita apa yang terjadi dengan Bapak ini. This is wonderful man, old man. But Ini right now, orang tua yang luar biasa, tapi sekarang Semoknya dari alam. dia bisa berjalan dengan baik.
4 years. 4 tahun sudah sakit. Jadi 4 tahun. Come on and walk, Papa. Mari berjalan Bapak. Come on, walk with me. Berjalan bersama saya. Look at him, look at him. Berjalan. Look at him. Lihat dia. He's walking good. Dia berjalan dengan baik. Look at that leg. Lihat. It's not paralyzed anymore. Tidak lumpuh lagi. Papa, I know you're an old man, Saya tahu Bapak sudah usia. but kick the football. Tapi tendang bola. Kick it again. Tendang lagi. That's the leg that was crippled. Itulah hal Kick it yang namanya again. semua Thank you, kelumpuhan. Jesus. Terima kasih Yesus. Let's walk a little bit Mari more. berjalan lagi. Tuhan Yesus. Bertu is telling me Berta bercerita, we're going to see a lot of this happen. kita akan melihat ini dengan sering. But this is the first one. Namun ini yang pertama. He had a tumor Dia mengalami tumor in his back. di bagian belakangnya. And come and tell us what. Bapak ini adalah seorang polisi, 8 bulan sudah tidak aktif. Dan 1 minggu dia tidak bisa berjalan, tadi dia terbaring di sana karena ada tumor di belakang. Sekarang dia sudah tidak rasa sakit lagi dan bisa bergerak dengan bebas. You are a police officer, Bapak polisi, but you couldn't work. tapi tidak bisa kerja. Now, what's your name? Namamu? And where was the tumor? Tumornya di mana? In your back here? Yeah. How big was it? Berapa besar? Sebesar apa? Sebesar kepala? It was a tumor like a fist. Ada tumor di belakang And seperti it's kepala. gone. I Dan feel sekarang nothing there. saya tidak rasa lagi. Put your hand out, Berto. I don't feel anything there. Saya tidak rasa apa. The tumor is gone. Tumor sudah tidak ada. You can walk now. Dan bisa jalan Come on, sekarang. walk with me. Mari berjalan bersama Oh, we saya. gotta make a room here. Tolong. This Papa is gonna run with Bapak ini me. akan berlari bersama saya. Tuhan Yesus. I'm gonna count 1, 2, 3. Saya akan hitung 1, 2, 3. And you see Adolf over there? Dan lihat Adolf di sebelah sini. You and I run to Adolf. Lari kepada Adolf. 1, 2, 3. Hallelujah! Haleluya. Jesus is alive. Yesus hidup. Amen. Amen. Lift up your hands right now. Tanganmu sekarang. We have seen so many deaf ears open. Kita telah melihat begitu banyak telinga. We have seen paralysis healed. Kita melihat juga yang lumpuh. Oh, I feel somebody interrupting me. I was going to do something, but now Jacob is interrupting me. Saya akan lakukan sesuatu tapi Jacob. This is a wonderful miracle. Ini mujizat yang luar biasa. Marianne has had pain all over her body, Mariansi mengalami sakit di seluruh tubuh, especially in her back, khususnya di bagian belakang, and she couldn't walk properly. dan dia tidak bisa berjalan dengan She benar. can move and dance. Dia tidak bisa Marianne, come here. Come. datang. Come to Bully. Datang kepada orang bule. Walk a little faster. Berjalan dengan lebih cepat. She's walking, Dia berjalan, but now she's going to walk faster. namun dia akan berjalan dengan cepat. In the name of Di Jesus. dalam nama. Look at her walking right Lihat bagaimana now. dia berjalan. Look at her walking. Lihat bagaimana dia berjalan. Oh, give Jesus praise. Beri pujian kepada I got Yesus. 20 more people here. Ada 20 lebih lagi orang di sini. But I want you to lift your hand. Namun saya mau supaya Anda mengangkat tangan. Lift your hand right now. Tanganmu sekarang. This is just the first night. Ini baru malam pertama. I have 20 more people ready Ada 20 orang lagi di sini to give their testimony. untuk memberikan kesaksian mereka. But I want you to lift your hand. Namun saya mau supaya Anda mengangkat tangan. I want to pray for Manokwari. Saya hendak berdoa bagi Manokwari. Tell your Muslim friends, Katakan kepada teman muslimmu, Muslims healed tonight. Muslim disembuhkan malam Buddhist ini. friends, Orang-orang Buddha, Hindu friends, orang-orang Hindu, Catholic, Protestant. teman-teman dari Protestan dan Katolik. God loves everyone. Tuhan mengasihi So semua I want to orang. pray a blessing on every family. Saya akan mendoakan berkat buat tiap keluarga. Tomorrow night, Besok malam
we're taking the next step. Kita akan melangkah lebih jauh. I tell you, Saya katakan, every night tiap malam it's going to get stronger. akan makin kuat. Some of you began your healing a little bit. Beberapa Anda mulai mengalami kesembuhan But sedikit demi more is sedikit. coming. Namun lebih banyak akan datang. Would you lift your hand right now? Mari angkat tanganmu sekarang. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I thank you aku berterima kasih that your light bahwa terangmu will shine on every home akan menyinari tiap rumah and every family dan tiap keluarga in di Manokwari, Manokwari, in Papua di Barat. Papua Barat. Let your light of blessing Demikian terangmu jadi berkat come on every family atas setiap in the keluarga name of di Jesus. dalam nama Yesus. Oh, let's praise God. Mari puji Tuhan. Let's praise Mari God. puji Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Let's give a Yesus. big praise. Mari beri pujian Take yang up, besar. take the mic. Okay, this man was deaf Orang bapak ini tuli and blind. dan juga buta. He couldn't see good. Dia tidak bisa lihat dengan baik. But now he says he can see over towards that light in the very back. Namun sekarang dia bilang dia bisa lihat terang yang ada di sebelah sana. Papa, it seems like he has a double healing. Tampaknya dia mengalami kesembuhan ganda. Papa, tell the people Katakan kepada what Jesus orang-orang has done for you. apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus bagi Bapak. Terima kasih buat saya. Saya melihat dengan baik, telinga dengar dengan baik. Itu pernapas yang susah saya mengalami. How long time were you sick? Berapa lama Bapak sakit? Sakit dari mata kelihatan dan mata ini 3 tahun. Sudah lama sakit. Now, tell me about your eyes. Sekarang cerita tentang mata Bapak. Look at Bule. Lihat, lihat. Terang sapu jauh lampu saya lihat. Tapi selama ini lihat kabur-kabur. Tidak kelihatan sekali. Can you see my face? Bisa lihat wajah saya nih. Look at Bule's face. Lihat wajahnya. Look at Bule's face. Lihat wajah bulenya. Can you see me? Bisa lihat. Touch my nose. Coba sentuh hidung saya. Touch my nose. Sentuh hidung saya. Pegang hidung saya. Hidung saya, hidung. Touch it, touch it. Sentuh. Pegang Pak, pegang. Pegang Pak. All right. He is being very polite, Dia sangat-sangat sopan. but I really would have allowed him to squeeze my nose. Namun saya tidak akan membiarkan beliau juga memencet hidung saya. Jesus has healed his eyes. Yesus juga telah menyembuhkan Jacob, how long matanya. time was he sick in his ears? 3 years. 3 tahun. Papa, can you hear good? Bapak bisa mendengar dengan baik? Bisa mendengar sudah jelas. Saya dengar dengan jelas. Saya dengar dengan jelas. Haleluya. Amin. Yesus. Indonesia. Singapura. Amin. Haleluya. Give Jesus praise. Beri pujian kepada Yesus. Tuhan Yesus tidak. This man has been blind Orang ini telah buta for 1 year. untuk 1 tahun. Jesus opened his eyes. Yesus membuka matanya He performed a miracle for him. dan melakukan mukjizat baginya. How many fingers? Berapa jarinya? Berapa jarinya? How many fingers? 1, 4, How many fingers? 5. Okay. Come on, give the Lord a Dia big tidak bisa hand. dibohongi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. This is amazing. Ini luar biasa. Blind
blind people tonight, Malam ini kita belum mendoakan orang buta, but Jesus has healed blind people. namun Yesus telah menyembuhkan orang So buta. tomorrow bring the blind. Jadi besok bawa orang buta. Oh, let's give Jesus praise. Mari beri pujian kepada Come on, sing Yesus. for us right now. Sing for us. Mari nyanyi. Tuhan Sing. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. You know, I'm a bully. Saya ini orang bule. I come from a cold country. Saya datang dari negara yang dingin. So I think I've lost 3 liters of water. Jadi saya pikir saya sudah kehilangan 3 liter air. So you'll forgive me, I'm just drinking a little bit. Jadi maafkan saya karena minum sedikit. My shirt, my Papua shirt is Baju wet. Papua saya sudah basah. Soon it will be dripping here. Mulai menetes di sini. So can you sing for 30 seconds? Jadi mulai bernyanyi lagi 30 And I detik. just drink a little bit of Lalu water. saya akan tetap minum. Because I'm a bully, so I need Karena more saya water. orang bule jadi Come butuh on, air sing it banyak. again. Mari kita nyanyi lagi. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. I'm going to send you home soon. Saya akan segera mengirim Anda We have pulang. had an hour Kita sudah sejam of stories, demikian cerita. but I want you to rest Namun saya mau supaya and get semua ready for istirahat tomorrow. dan bersiap untuk But besok. Alberto, tell us what happened to this man. Namun Alberto akan cerita apa yang terjadi I orang. could see him dancing for joy. Saya melihat Bapak ini menari. Bapak ini datang stroke, dia jalannya berat, sudah 1 tahun tadi dia sudah bisa berjalan dan sudah mulai lebih ringan dari yang sebelumnya. Ya, coba lagu Tuhan Yesus. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. I found out he has been in this condition for 1 year. Saya temukan bahwa ada kondisi ini selama 1 And you tahun. can see he's moving good. Dan sekarang dilihat bahwa bergerak But dengan more baik. strength is coming to him. Namun ada kekuatan yang lebih datang padanya. This is 100% Jesus. Ini 100% Yesus. So please lift your hand. Jadi tolong angkat tanganmu. And after I pray with you now, Selesai saya berdoa there's still bersama. 20 more people. Ada lebih 20 di But I sini. want to ask one of the pastors, Namun saya akan minta salah satu maybe pendeta, Pastor Hugo, is if he's here, mungkin Pastor Hugo or whoever pastor. atau siapapun pendeta. I want to ask him to come and speak God's blessing. Saya mau minta untuk datang dan memberkati. But I want to see, lift up your hand right now. Sekarang kita angkat tangan I semua thank you sama-sama. for this man, Saya berterima kasih atas that Bapak the ini. stroke is leaving his body. Di mana ada stroke yang In the melarang. name of Jesus. Di dalam nama Yesus. And I thank you for thousands of more miracles. Dan saya berterima kasih atas ribuan Now lift mujizat your lagi. hand up. Sekarang angkat tanganmu, Stretch your hand. ulurkan tanganmu, Clap your hands for joy. tepuk tanganmu dengan In sukacita Jesus' di name. dalam Yesus. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. This is Simo. Ini Samuel, He's been deaf on his left ear di telinga kirinya tuli for 3 years. 3 tahun. And Jesus opened his ears. Dan Yesus membuka telinganya. Hallelujah. Haleluya. Now, but I want to check it. Saya akan periksa. Repeat after me. Ulangi setelah saya. 1, 2, 3. Manokwari. Yesus. Hallelujah. Haleluya. Jesus is doing miracles Yesus melakukan mujizat in di Manokwari. Manokwari. And tomorrow will be bigger. Dan besok akan lebih besar. Come on, let's sing. Mari kita nyanyi lagi. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, berubah selama-lamanya.
Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan akhiri malam ini. Kita akan berdoa untuk menerima berkat. Siapa yang sudah dapat buku kecil ini? Ya, nanti tolong panitia bagikan buku tentang terang dunia. Yang belum punya, yang belum dapat, silakan nanti angkat tangan biar dibagikan oleh panitia. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan semua dan kita akan berdoa, minta berkat dari Tuhan menyertai kita semua ke rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau lakukan malam ini di tengah-tengah kami, untuk menyatakan kuasa-Mu yang ajaib, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami yang pertama malam ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami sekalian. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kiranya Allah memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Kiranya Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Allah memberikan engkau damai sejahtera malam ini, besok, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sampai besok jam 5 sore. Jam 5 sore, saudara, kita akan mengadakan festival yang kedua. Terima kasih.